الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وستين نكون كونيني واسو مامنا واسو خنتنا ودوا ناسودا الله غنا ويدو سهانيا نهاجو جارينيا دونا هاجنو بينغو او خيرينغي يا ربي يا ربنا ايني سيرو كلنغنا كي نوي ايناني وندودا نا قبرن نوندي na sirati kutiyen ne wondi na gollun kanjanden ne wondi no ganu horo baka yimbe wallahi alla na ki hadama gusu haju nyara lew anda hotorne harbane anda torne hadith li ken asahante hadith qudusi alla gata hadama tage honun jullew harmare mu malaika nu jinnanu harmare mu gundu hona to suga na sigi hella banen kamma fofo da Allah nyaga yi haju duna siren tuani lew fofo da Allah nyaga yi haju ida ada hoho su hajun kinai atanta ho na gasini kebege ki Allah bange agantanga na misi mangana miselle logeji di ngana miselle ke bagandi ngana miselle tummindi geji jindanda bagandi miselle ke do haqqin ne kebega giri ado geji jin kutel kandi ga bende ana Allah ni fanka Allah wasanga koy banna hu ba mare khempa sembe khempa oda nyaga Allah ndan ki diga be kunu angara ko watu gare ti anda garna o mani asdaq min Allah haditha anta kurni ho ho nyana Allah oda nyaga ndan ke sihibi kunu angara ko Allah kesa abuda kuso hajinu kujara wallahi Allah watu andongla anda ho nagasinanga angana harmane miki suru arjanna lew anda ho nagasini amarenga angana harmane miki subi jahannaba lew anda ho na hananga Allah kenja abuda andanke banna usabuda adandanke kari sabuda adu am pammiganto maka o gadanni Allah onan to Allah sagin tanga haben tanga yakin damma lemme ando serende hi koy dime anyanda ho mara anyanda ho taga anyani abada birante siri bada manjo pirawari siri badan dampalle walla la ilaha illallah siri o serenda mogotu ando siri sunda mogoy ando serenda magankutoy ando serenda nyangolwa Allah oda nyaga chandange hanga ma ko be kundu angade wotema kinanga woten dangirin mini kontron dai harbane oran yaga Allah tiken chabu magawutu doy troto Allah hinnoy annodema o toron qotenni o kilun qotenni o haqqilen qotenni o rakken gabenni o golle magabo Allah yambo magawutu doy o junuburu kuku kunkumburu gata o hiyu khoto Allah ibogo kamma tambonu wattu jarabiyu Allah nyando taga angotu nan koto yiminwa angato kusodo ko bitando nyaade o imanu magabo o sabari magabo o dankala magabo porlumun wadi Allah igara tawoy arono o Allah matenya maga o danyaga Allah porlumu suga sere kamma ganya porlumun dambe suyi yella ngana sangi baka kamma ko angar ni dunay me sangi wobe lenki ala hadi khasan nen tamundo kabu hijira nga wujune kamono ati tanji kero sino kabi le 9 10 mois 2017 oga taawunu tanji ke kesi wo jabinden kam walla tanji ke kontonde kesi onu jabinden kane oga ho hanabe konno ya garbe oga duwa da passeport on kibare ke yo sere go da konanti sere be gana nga munnan nambugu murtani ya nalli afriki bange anga am passeport nyemen tanga kanne magara ga yankati Bamako walla ma Dakar anna wotun killengutu anna ati walla loni passeport nga France mbil ga bakka
anna daga demande matumati kellanta an allo min ga karaba karawan kinyana awa senegal no malnukunga seyetana gada konna nanti murtani imme no nakshot association ngano sonin ko soro hilli wano kunga soronde mana serebe kahitim problemu ngai adi kaman to gonko munguda ay khawja tigi gondo ko gone usmani demba kamara danco kadi hafiyakallahu wa ra'aka Sheikh Uthman Allah ganoran tanga oran ngurgi tuwano nyankandindana kawanda no nyankandindana minam bushinne o huwan kan serebe qalla hamminta kendi nasrenya kunu be agal lingada ndo usmani kamara igo yimmado aya gende gemes se mari yagare usmani ndali gamuna gollinia kagana ta gure nyo kakumba konno ata danco igo ke kebe ga no gondi kenga no gon gollo goron shagandana no muhammadu darame kendo yankandi kandi matu 2014 ige suganya mbay hiriyabe konno kundu soronga ke seda murtali ngonga ke seda igundo ya garu o hajiri ke yagube nyana kundu ke yagu ferenjo lew atereke wandire me akitenkam danco antu wado ngallay angana usman kamaratin normally ma eti usmani wa kunchorotu soni gukubenu hilliga soronde mana passporon kibaru kuwa anna kontakin dabariya namugo siretara kin qadi haram passporon gana nyeme angana daga usman kamarake baka gorlaqiya gidi magali de gorlaqi angana daga ambassadeur France bangi iwa 800 kinnanga yoga amma nyeme ankura Afrique ambassadeur kibaru ku haqqatuni yogon gana tay kun kapalle maygo passporon dangi akorri ma si surunga nyemena yelli alla gana ke porlo bugo o wa murtani gon kamma kenana jurno ga hotana be konno o wa gnu be nuga ala jeri maliyenu kibaru kinyoy nandi ke faqas non de ndi magasiri wa kamani refule ke mbane gallu kento faten garndinoy refule ngenda Allah c'est vrai terara wodra nan tamuna ina refule anga makura nyimme andaga nyimme alli anga makura nan magari woton kamma annalli woton no gonyani anga makuri anturi ndem magari an wotun ndem magari an cahandi nyalli magar refule qagan kembe kina terlaga nar refule ndimando watteke mari dar refule baneya alhamdulillah ga jamalla way tabane hitayo tadana walla baga qasura kuran kere fulen ndimo ke garawun kenya na kanun denya bo sunyani maga bis igala jerde bin nogo iga soron korno ini denge agana ni ganyi no avion no ni saga ni kata mali walla ma jamaane tana ya okin sushi hari sushi ga magabo ke daga ni hita sahara nyaade digan kanni ke da woroi akaman kuna nan don maga simma keni gari iki hayno nyay kungu ina haramanya khorno ina daga hita saharan keta kiga solo kumurnu keta harma ko ngurnu honyuna ko sa yere megen kamma mati horebe ga joge karonde kempandai ida video ke wari nga ado wojo ke video ke makata hay ngega na kumpai asim men nyandallani inshallah make hora Allah nyaga subhanahu wa ta'ala wa khulbenu wa alajri ko tabe ga gol lengi maliyenu ma seretana silamin lem men nyagani hata minne Allah gani shiru bagandi Allah gani kisi logoye Allah gani kisi kasoyi yelli ganta kara saharan nogonni ni siru sagandi kati karanwa yelli Allah gano karindi on nyampa ku arabi nyunyuri on daga na buri mundi karatana oga khibare betana konno bi laga rono fatawa no kudi jahan ga yare go aga jarabita ada wojo nyawari ngati ina mai sikiyai ina sitikiyai ngani ngana kashini ke khanyele man khibare be nan kawa ke bakindi ga mende abeu ikeni jahan kenya yaki soni ngonya no honne ngati ni khanyele ma afai soni ga garum maganan di kunyam baso khanyele manunga ke nunna kenya honne wala ali jangana tikamo ali jangana tikamo amati khanyele man nyako abo kundaro kundu ahay kum maganan di go ngedi ja soni ngonya atingati ngahatingati ngati khanyele ma o keda ngawo asuwa kende keda ikira ga jahan gebe intaka na soni nge ila mugin kene ne ngati ni khanyele malle mu imamare mbam nyaganati Allah annake mojo aberinga angare ke mugin ke kawandi bedi nde makken kawandi annareti lawa kunanati Allah indem bakka kabanga ken kawande anda kitara amma ke mugin ke da
nke mari soni nke namba abadan nke diga men ni kiyayi kanyira makutu ko moto pasiya kandiga mun soni ko nya kam man soni ko nya aho sire khanne o khanne anjere nyari ndiri sundi angalahi annam me sara me yari nke diga mun ni ko gelante nundu angubudunu kunyaga hokon nanda igada diga muron lakkeninga miko modi mulle ngari tranquillinga nkemati jaxanken to ni meru ngara ko tabe allah nkilu ngay ngara jaxan kon to ko ngara hobe kon di jaxan ko mare iwo mare iwo yago ndamar jaxan kenya hu hobe gada khoto khalisim bi he daronde diga mu reñe gi olo yagaru fulan yagaru ndanga na kunka ho anjone ngayagare ngalla gamande ma anjone ngayagare atelea sakka olo hono kusumani nyaay diga mo reñani ki ndi soni ko nyam basiya kama ka soron diga mo filinga ak yagare iyo ba ni mera ko anda ngat na dinge ma ko tikenga amani wojo ke wallinya kita kubelu gara ko anda kita kunya jabi o ga khibare be tan ko no anda mo de ken no na durgoto question ku yogonu ona nyanga no kidun to ko question ku yogonu question be nanani faida gantiya awa kunyo gono kunna tanya utomaga alani masha Allah la quwwata illa billahi tagaben to maka kenda voilà to gon kali kesu so anga tunanti kalantei ha anga to dalla ken khay me konno yo ono kilun to ko kumenundi go ndu mungura kama nga tirnde be meriti wo ha munguro tirnde lu tirnde su kala gandai ni ga hadi sahayi me men ganda wari ba kori wallahi medu ono kilun to ko kumpinda mudi ho gani tirnde ne namu nyai wo to gon kadi angana daga sigi furen kaburan kam manga daga duwada ma wammu kumantam muku hada ga mammu anke nar baraje nyanki nyai anda mugude walla matu mati ande be nyin kutuku i walla faare mu khabare kutuku yo homo nanan koto hoyi tirnde be no walla ma labo angana lemmen chakundini labo chakunde lemmen kara yo hi halle le tirnde ndi yiti kenken beti tirnde ndi qahwide awaye gunu ma soni ngara nan dikken na lebine ke tangana ta labo tangay njege nyampakenci ya onari kata kata kesu hana be gaire ya gare ya ti ya gi habatu ne menya ida wa faransi lemmu na gati yani maka alladhi kina jarabi dhulamin nenya ida mum bil wa masaha baale nga photo yinno nasimo oda ke xibaare krondi daaru menyani ba no talibo nga tawu oduwa ke gare da oduwa da ada medi سؤال الثاني كيسو هلند باي آغي تقول إن عمرها 4 سنين أتي 34 عاما يو يونغ إلغي تنجي كيرو سينو نغتي أنترونغ جدي لمباني أنيمغا إلي كيناني دومي سينو هلي إكينا غارني سكتا أفريكيري ثم سافر الزوج إلى الخارج كم بالي كينا بغو أرغا حلي يروبونو كتا والله ما اتجيني داون تاون adaga yegunne ke sino tamiro bani ga tauna halle amari lembani ani magaydana ba ami tonya de kalle nyallini hawa junu kargi khayni katti ya gaso idepi ikhbaru abi telefono qida gidan nyugu benu ga me kamma ada gidan nyugu nyakunda gidan nyagaru allah watu kundi tonya in jadiga munida hari golle be ya gan khawanya na kandi na funiya ina daga kini sereta nayim ikina kenyi gatina passport magandi iyo munda ni denge ida passport magandi kendo ke digan kanne na amaka ka ti denge de khibar ida tirni kuna anya kammo he ata ti denge ne ke inyi gara ko de khasa san tagi haqqi ni ida baya kete iti no tirndi ogi walla killebe into ko tauni kinan ka ke ba ikina suro kurange loye kamma walla indaga tagi ha bankanya kamma al jawab oga jabe ke be konno onda diga mingillon nini anki na gidan nyugunda gidan nyagarundo agidan nyugunya kuntoranga ankamma odiga mempa yiro anki nyimeranki na naganya gidan nyagare mille nyagare kenken de sompa gato ganyi mebana yama kende sisi wo anda habe maka anda saage maka anda hay allah maka saage adaran kitte sino tammi anki naga gunnen amaillarni angama mulli akella wa yakhini tarrake gusanti anati haga yake kuro ina kahitin kita fotal langa hamma gadiminna kahitin kita ne kambire ontoto agana kahitin kita aganari aga dallamo go masaka waka tuminyana
sino tamiro bane adan daga sutu miyame kamma aga daga nan denya dengen ke garabai diminna matallangari toge matallangari ba asurun ka toge mbai ka kendi mo gosu o kunan digo daga mpa banka orante salli jillaga nastagharan da bari anna alla na gan khairinga hobe anan kanda kattai qasim sirde sino tammi ando yigo ganna me kamma kendi awani ni anna lemmo tranu sara anna nyakunda kammen kita anna lemmo sara ina nya qur'an tangandaranga ina nya tuwanonga ina nya bannanonga kon ke tamariye allah gano dema subhanahu wa ta'ala sirebe ya gare kine gara ga kemo gondam beeri kende hisun to kanyimme ba ne amaka sire gara nyondo mo mo anga kanalanta allanta kine iska 3 minutes yo sire gante ga keda bari ani mena hani de qadru o to ambatlun to ndan ku diga muri de sino tamiro bane aroya ni gunne ge ana ngamba tauna hal arawari na ganari qajuski na gati ana yille amma golle mo gom faham arawari na ni ka hitin kita ganari ana ile hoka pangari riski be ga ya fangan gore nyani hodro wari ni menati ndagam munda ha ya harunga tampiya afriki yana alla gana ya harunga go torangi arna logo en bogi kamma arnor ya harun nema serebe ga bitte nongolle ayna bitte mbogan kamma nagaro kinan injiri ko ime bega monne yankenna nagarna angalema wa kullatifan bina fi kulli najlatin talbunna minna lutufan jamilan mil ahwalu tanazir wa su'alu thalithun تلنسي كلم باي تجوجت رجلا منذ 10 سنين يغيغو ايسينو تمي يغيكينا قي غناني كينا هابان كاكري دي كينا غناني هابان كاكري كارا ايكي نراندتي خوشيدا arantaya guda barini iki mesahan tambali sino nyeri ido watenga sikki gari jare kaptali nga gelli kinye kaptali kay ku qasum manime iki na problème sumi ki nekita dongo ida fahamu nan di problème sugani ana haban kakiya iga nani haban kandi iki naranda guda barini iga na daga kaptali walla ma debetana walla ma katana iki na ana ya gunda bari ido nyaga duwawa watte kebe daga me sino yeri malla wasaha nyamida ado yiki narange korti kumba keni korte ya horda mare malla wede mala al jawab unatan da jabinga hada mithlu hada muntashir jiddan fi sonin karam kimo go sankanten na sonin kara syria halan nan kene kortu ko ala maware o ha kon no kundu kortel nemmanya dabare nemmanya ama wade de selema turagat na korte nyingi magamul nguru no qabila no yugunu wanu ngani kundal lenjira munna tuwana anto ommugu murugu ilan kurundi banna naburi gume anto ommugu kabila negunu murugu ilan kurundi debu yogonu to onna selen to ommugu tuwagun karna buren kara murugu ilan kurundi ilan korte walla me nan joro kenya sabuna jigi angoy bandoni yogonu walla iga kanna wini karan walla iga kanna innabi karan ini debe mo nyatu ini soro mo nyatu allah gano kanna oga hillandi be konno sabu be ga ke sabu nan igo iga dabare ni anan ko kini ka gu nyagarenga asabu hanalla wayana te nunna ko same dabare aga ne te mbane mbanyana marase aga ne bane mbanya dibo ngenna kosoli koloshi kembide ketanga ma mulita bonenga ga gorno aga juna honden ta gondi mena ga hondon golle gara me gana sembe kendo honde ken ko sari jogi mega kero wasabu arawanya na gadiga na kine ke hasidago ya gare nyagi go yugo ya gare ke unanga ina wan pass da ko ina korte kudu annan ko rikinyine kenya gare walla kingan dai masha Allah la quwwata illa billah yugo hanan bogudo kenya gare ya gare ke tinda munda akora munyini ana ko ya gare ke golli igo be gana kinyai angori yahuda barni kesu wadi walla annani sere go wanyemi do kenyi go yakke walla mariya kharigana golnyana dabareya serebe gana kinye gare ke tanda ga jeni tam allah ndaga gollini lew angu yulla gare ku kamannu i problème ngari kebe korti gu muku gabe wa korte marna i wada barni nugo biga bihiyani kuma kana ndi korte farami bane yata korte nganya harami bane onaro harami kutun junya kiti bane
ama harami kafira gunyanyile arno tanga wa dhalidha oga sikandi be konnanda agya gare odu wanganda aina sahana nganda wattibe anda game sino nyeri billahi allah wa sahana goto aina sahana nganda andan kina nodan kina odo aga sutanga law sere burum pere dabare burum pere hasdagu jambande aina koppi kamma sirbe gana tagu to da gai sirbe gana sigi to da gai aina kaman tagundi be gana tagu toy aina kaman tagundi be gana sagu toy ngana muko bangale mamay ba bangal gana inne turisina gide arna taga kaman kamma angore gelle wa su'alu rabiun kesio na gatan dimbay akesio ke joppandira ke ngora faamu sidi a igoro mi khasi ke vocal ke nda forne fankenya lore buru aga ko aga tiki nan dalembe munna ikina sere andi darono abi darno tora sundai porlo be ga yita andamunda injare ida ko mo ida konora mo itambe ima ko soronda hina ima ko iga soronda hina al jawab natanda jabi gilla ga nani ngara simma kibini kenya gani andi ga me kimala binda siri khanin inda ko angati anki nan ta sare munda o me kinyi me jabni ta gabe gelli kenya gani su na tandanke ken chakay nan di soronta bana igo gabe ga ballan di yakkenna maga sare angel geme nga hillandi be ko nan maga ki gibare mulli ngara kun nga daga perdre lemmenga akon choronda ina igo tagundi ndiga mada indiga ma soronda so lenga siki anjigi aga sakka anchagu yalla gana siki yalla gan tasago ka gana siki de ala famu ade gella gana aga mun na kummen cho akendi mala hillemme angela hilemmenya aha aga daga minna aga daga karabani keto wala honna yankanna me kita angana tanna uturo ke kundu xawa yagunna bar lemmen derini angem barni qasowa akenna re yagredana yagi kenare munjara والسؤال الخامس عشر والسؤال الخامس كيسو كرغان دي كيكتا تزوجت رجلا منذ 16 عاما يغي غوي سينو تاميرو تومو إيغي إذا هاي دومي ميكا ما فرنسي ada golle ada bari ikoro mungun golle ke atore giji mende golle ke dalla ga mene garen ka bandan adallah lenkim bihe ikoro mungun golle ke ya igana simay harandan ke lenki anna simay butem bay bo ga mena wonde ya kenni tayi go na ga mun da illi vacances ngakara aga di bagasi nun khobo agida ya kebe ga kara agusa bagasi nun khobo da kiloti dorosu kiloti muna lemmu be no yagaru ngi rondini ada kunya ko bo igida ya kenda tv hallanai kenya negati mu manga qadi adan ke gide ya kendiga mu soronda digan kallen kinyiya nanti he alhamdulillah noari ike kina gana kara harlinki isa ganda na iwotu igobe gangu na lemmu ko bananda aganda gamunda andi ko bananda ike wiki na tu ikina halanga na fati bo italanga niti angol le magimu abada ma kunguna le mugo bi kemeda itangol le magemu wallew ado gadi ado ya gare ke kallungora hunna ngabi na buru itana kembo ko wara ati gida yakenya sasa ke ila same golle ke dalle ka ke to sitike iwa sitike sorongi baru litini oni nyamari ona konsawu kiniya konsawu kura hora hasere gabe igati ni kallen ko tabe ga gollengi ikilumba ya gumba kenya kama duwa wi magani ya gumba ganiro keiba isina otirndi kay al jawabu natan la jabinga awalan nga ho hanabe konno ke fata wala gada ngada sehebe ko akama dari lengari ngata gada fata hono ku tirinde ndugu itagande cembenchu adongiri galle mon naganya wa thaniya nga hilani be konno angare hilin ko mo be gelli kundu wagani anki nalato bu anki nalato pro adaga buru nguna lemmen ko angida yakenda anya kehe anna kinkinni kenga kammo allanta kenguna lemme ko bono angama simme la ilaha illa allah ake golle wacce golli haram bare he hakkilan golle he awashika khotollo ya gare kedi katta igonga iski igo ke wadu ngene banke ngana irni kara anna igo tana halla kilotinu igon kilotinu karawatinu sentirnu andalu ngene kenga dongo kibe alla ganta wutu maka tlangondi antaranga
وثالثا مياسي كان دي بيكون اخي يغري كده نكبكو يغري كي انكن بيغري كيسو كي بوسي كونو ساسا انغار كنتو مغوبه متا ngara na noto ndaki ngara ko no ro ngara tu mughobe ya iyala anki nay mel ko nanda ba nanti ida munallem mun ko be gida yakenda mangira yakke anda asaga ni khaliba bo agalo ko siribe qente menganda maga bawa mbaga tati ikedi kina ki idi saganda nan tu kina gara kara angatu qende men angatu ken qende men da maga walla ma ani mandi wari ayra munya dita angira kendu angara tumo hobe kendi la sama honne warabi ngana katan dibe konno kenna kati nyimme eski ara kemba ngala ba nanti na to angara kendu mo hobe nasima modi ken kan bandita anke so nyai na jabi ma ani ba da baginda mama baginda kare ga ma baginda mbihe kabari kare wa da baginda nan katu anyi woke gollen turu gel la garan ay miyaga da ke konanda na tallan kawai ay miyaga da ke konanda na tallan kawai a hagin la garan anyi miyaga da ke wara ira mundi har bin tallan kawaran ki ne ke ya har ga kunde bari amma ka wakinde bar ni me sakkan tanken nan ya ban chaw kun kamma agolle mo wa ghamizan la kargandi be konno ya gada ke gada kebe ko nanti ke ikine tu ikine gana fati isa ganda na iwotu a wati mi wakalli kina kana kusandi anga datu a wonda maka kengen na maka haram mo nga hajja kontine da ngollenga Allahu akbar nga tumundi be konno yo maka nyako monondi su sakanta dalla anda kesio kerondiro kay onanga rakille ko ngara ko mo hobe o gada ngara kille be maka nyako mbagandi golle ke dalla dangi mungai anda mugude ay gonda si ma insha Allah anni go kani faqdan to ko media ala sikkan kellandi siri khamungai gada wana garer ni vacancy nga andan data kari dome anki tenda kite anda mugude ngega nyawar ni kebe saka golle higa dalla ga dangi mungai ma hanya kumbagan ya kumbake nefe wa su'alu sadisum tirmil tumundi mbay ati ikina adi ko ne be ga sare habe aro kenyan da se ene meda ka ko ne be ada ga habe fofon dano kenna keta ike daga vakansi ngakara ikina kedi nya mari nan tigi da nyigo gida kenda maganya dome maga se hada konta ki maganya galla gallaw awa ya gar kedi kita kigiri idaga vakansi ngakara ikina gida kedi ya kulli ko ni kenna iken ka daga vakansi ngakara adi ya kunchuri kuni bito hilli sikilo igande nari iga koramu ini iga daga ikuni kandi kota bani igari ida kenya sagandi igonda lamu yujibu alhal golle magimay ti no makaba pourquoi ngalaga ikimata na magadaga awaita na bakto keda ari kiragiri kara vacancy ngari France agari France agushi telefo komi kuwana ndiri agirli kembere iwakalni idi kina ke ame kama ida ga me ko ni ga karangan kuni telehonga kuti fonne kina ga magniya nanti pourquoi ando ke ga telehonga imatan na ke wara ando ke maganya dome lew sasa ati jagali kenya iti no trini yelli ikina durwanga magabanan tido ke go magadiga mu ba ikira magaja anya dangaja anya sa gambana awajabi ya ini ki nabatu ke digan kanne kamaba al jawabu jabi ngannata anda awalan ho ana hada min amal ash-shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin keni shaytan ya gollay kundu onne ga qonna ko ngalla sagambano naga sagambana ko ngalli mo gobe ganni tinya habambano nyanda gemme sagambano wada alla naga arno tanga shaytan here adabare agolli bore wa faniya ngahillani be konno andara ganam hadamare men dangani an ya'mura zawjatahu aw waladahu biqati insanin muslimin wala بمخاطعة إنسان مسلم لم يخشى أن يفسده فإن يخاف ذلك فله أن يمنعه ولو كان ذلك والديها أو كليهما أو أحدهما أندت السرين أنتي السريدة أنه سلام ننكتي سلام نياغني مانغنا كنون أندا وبرندني نندن يقن أنه كاتين كتي أندت سلام نياني كين كاتغاي ولا علم من أنه كاتين كتي كما كمي كوني كما كنا هو إسلامي نياني ما غنا إسلامي فاجري
anga kanna na nyakke moron ni ya walla ma walla mem moron ni aragan na ken kada ngari ana famune kanan di ko angen daga jabane ngelan ngen nyanga nati nyakke na ba se karina walla nati le men ngani ma se karina ken ni fo aga ndawa naam salam tamega bismillah bay daru sunya xana kan sigre agge mo asro wala aper nangre akno xam bi ma telo hobe gi ma peli nganari lanta asigindi na wara ko posu ngana sigindi ra so amburu ngene lew yo kenyan yo kembire keta ma sha Allah la quwwata illa billah anga makanu a ken kama qanan tingeda ngaja nati le men ando katin kuti andara gana annabi nyimmen na ken ko nanti parce que hobe gana ngata andara gana ken ni golli kabande nyewu silaminun nanguti annabi nyimmen ti fi ma rawahu muslim ati wala tahasadu wala takhata'u wala tadabaru khamaga me hasdawu khamaga me ngutu khamaga halla ko yime gelling akamangana kenda bar nanti mando katiga kuti anda tellenga kama mbatta kendiga me kamma ya garake kundu sasa anki ne ganati ando katin kuti ken kati khandam monon dini agana aganya kellaga nana bonon ni ana sinan kane haranya ke sagenda habe Allah wacina magda gibangi kaga nani kembeti anda telle ya garake gan kama mbatta nabi nyimme nyabi la ta'ata li makhluqin في معصية الخالق رواه الطبراني في الأوسط باتون دين تتلي تاجي فندا تغندانا نكوتان دين وثالثا ngasi kandi be konno ga ya gareke ni mo gondu ya gareke ni daga mo gondu de nangi fatawa maga marasa yeran gunne ana golle ke dengeti haqqile sino porlumu ke tallalinia baga ya ho hoy kine ke andaliti ando yugo ke ida metul wan kina kinja bude gara ci golli hana diga man kina anna diga ma da gundonde kunan kam maganya andangi dadan ki fitna ke quraba ande sabarni agana ke bugu mena kalle gana gani kundu ke quraba anna diga ma an kina gida khada malla ko sunan de mana golle kina siro an kitten kamma gelanga tunan daran de siro no ammo ko mullin ko an kina gidada awa ngalli go ngata nyampana de parce que annan ko wona ke porlo be ga halaka biraga be nanga na diga mu telefon ha no tuwa giyandiya sasa telefon leke ngana ha man killa magan toro an ka be gani an ningirnde nga ala fahamu no amma fahamu kaga ni kita kendo gidende seni miida giden nganken qilli andanginde salonga soyendo hitana watnan dando kenya hay diga muno manga to ko soyni akem paytini ambaya wasa hono ya ko igati soni gonti an kanan nan konne ngana wi kombo banen na kondi ille ngana karankentinia on no gawjam suganan qatiringa enen gonne yo idha wala sadiquka man tuade talabunna minna idha wala sadiquka man tuade faqad aadaka wa anqata'a al-kalam ati idha wala sadiquka man tuadi an kanangana waradan konne mbatte faqad aadaka aw wadan ka khoni wa anqata'a al-kalam diga men nyeme amma gon resi wa su'alu sabiu tirni ñerun ni mbay gira akhya ya kan qase go na ga fati adalen ñugun to ado len adalen ñugun to ado len ñagari mbani ado gidan ñaxaru ando mugule ado akhiyugo ka kinen damaga est ce que akhiyaru korno gendi ba al jawab no habe ko no jabe ngahina rahimallahu tilka al azuz Allah gana hinne kenya garin qasi na khabaran ni wonni na khabar la gana muruni ada adu islami horenju lew akhiyaru lan te kapele ñugo ngahendi le ñagaru mbane du ganani andani sfumutu akhiyaru la kutte mutu anna mo gode takmiyata thuluthain walla kengan dayga akhiyaru ngabu nyimenu wani igani thuluthain mutu kutte be ga toko akhiyaru la wutu inati kenda al asabatu ma al ghairi amma famu ba yo qa lenyugo har lenyugo bane ga ano furenga karab aga lenyugo bane toko
ho gani abi go aga yagare takkan ci da geni walla hurelle ni golle ni go ngano nga gidan nyagare gidan nyigo takkan da kunda ga en walle anna rahabi yangu men tan ngere ngonne wa tasiqul ikhwatu bil bani rahabi yangu men ngirda وتسقط الإخوات بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا وتسقط الإخوات بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والهدى إليه نتوانونا كم بالك أخي تي أولا كنا باقي ما كان دلهم من نجمه كم مغيرني قل كي أنا كساك فاتي كنا كنا بقول بقى كبيتو كي تقيم كان دلهم كنا برينا ميم كنا نتي كورونا يا كنوي هذا كم مغير تكلم كورونا نجمونا يا كنوي أحتاج نتوانو كريا كين قايبا أما أحتاج igatu wano killi anna moju nun kun killi kamire kaga na mun da kana khayin tagandi ko Allah gara ko mo gore kaba kara kada ga moju nun killi ma kundumbe ina ari khayin tagandi kaga hobe kinni kana kinniya anyeme mati gandi duran takko ga ma ga khayin ango to qara kunju ko nan dangi o moju ni gonu kala dangi hakkandi buru iduram pakkentu ndenya ni khendi o gara miro su tagandi keno hakkenye dura hakken dara kutum dengari kaymana kada kaymana hayita qorna ke kini moju ngena duoda duram pakken dano ka eske o hakkil gawa ke wutuma moju nari ga khen tagalli million konti gaina kun khen tagalli kunna giri ina daga anai hari sanfara kanta kinniya ili hajunu nyawa igiri lo yurnu nyakama igiri garle mo nyakama gelli kismanum igol lenni ki age tagande aga no ganna saudinu bane ikunna kesu tugana kay tagandano kuri wagari ndano kabra sogano ini tugana kembide keta mo yino na regen tagandi kala hinniya ani dema ma kundu heba akala mo yino kulli kembire ya keta ka ka kunda mon da kana ge tagandi kana mon da kana ngemunan di kana na bure kenya howai kaji mu ho da nyana ga honyo aga na kunu kita gordo hayni ba o gida nyagaruku yala tambiyende koron nyamba ona kinya ani min ho ndaga sasa gorna hayta ho gani pasko na burunga no na buru sigunto ku on ta kunto ko sa garo magayni gamu hari bare ho honde kemba hataji na modi non kiri modi non kullini kambire o seren karo ola hu ona kayen tagalle kenay fokki yalle karangano nyalle wa su'alu thaminun kesu segun nimbai awada gana seren ngani bana tambo mutu banking na ikan tagatai andara gana darro hetiran kunne darura la ganya ni kenga daga na ka angol lenga kujanga kilisi nyaga maga tambo tu banking ngatanga kompeta gana tay riba nyani wo an ke mo gondu kasabu jenjeng mure kata Allah billaga no yenyana kesere baale parce que riba na bure ke be ga tubo ganga mamul langa na wutu barke nyamba kay allati yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat kesere bani ati anga na daga kin khasutu banking ngasasa nan danga angan daga na tay iko kusa kasi ke wutu ada fai na daga kasi nya sumundi banking ga munna ni kan daga tay abu sa gali hasere goy kenda ken tangana kanga kemba kandi kiyama atagidi la gara ko ta kaman ni sa gana ba awanje hemmari ngata nda haramin na bure aga banga be dabbarakin amma golle mo ngai angen daga auto banking ngandari ambaga da haramin da bari ken khasifa gangen maga anda gali haye goy ken dangen jangana ike man jarange mama zare adi haga daga banking kam bomba yanga alla gama yam bamma anda junubu ngada bari la gara ko to ngana menyi hankanne ali sa gana nga wa su'alu tazium tirimini kaboni nyani ke ini yagare nyani ini kara yiki na wa France kendi di daga France toujours abi telefono awa khendini idangani vraiment il est impeccable amani harati ni gibare nga khalsi ngaliya abi telefono il est très gentil avec elle keda alladhi dema iro France iro halle France keda porlo mbagarno nya andana ga hanju kinni nagaha ike wa ho bagandini aga ho bagandini ike ake bagandini ampuno aken kallenga anda mugude keda kuri gemme ita ganya kunnu iha ahayan ni wa atin dangalla iti wara ta atin dangalla iti ni ndirni kenyai inda tuiga hobe nyana na tanda jabenga anta to anga hobe nyana aga ho ko ganta to oga hobe konnanda
mani foni ngati aga ho ga ngato ga njabi ni hobe anki na madigamu ama parler il ne pas parler hillandi anni me khire nan dangani afriki anyan naga hana sasa ni aga dan naga hana mo be gan qawa angatu nga hobe kono kadi ndatu sikandi anni mediga mo go kida awana ga hamba gandi niki banda na ho bagandi an kana ho bagandi kanya ho bagandi nan qotai kenda koy akawa ho ke bagandi ni amma famuwa yo ku sabuda ngani nga ho hana be konno ku yinu sikki sabuda ndatu nga fu fa be konnanda wa thaniyan nga hillandi be konno o ku wa ke be konnanda kenni annan cimme do koto ku benu angani afriki yere agani xendi ni katanga awan telephone ne mangarono arawanyana ayan nandenge mata ala ne ndarawanyana wa thaniyan hillandi duna birenna magam marasale koto lingoye duna koto magaranti mananjinyani awakkenna ngula dimma su antatu ampaga ni kara yan kunne lixiye bitte golle ayan naga hana alhamdulillah ga dande ma andaga france ayan nande ba an jardo ko ani ba anyi meani ba an ko ni ken daga mbugu bitte ndi andaga france an gani kara yere naga hakke so ayana kinnan an kinya hallai france ngatuke katti kaga da naga hanta kandi angulliya aga nangam maga golinya ayagu tini ga naga hanta kandiya am baga bugo bikken no gondi andaga yuruwe kemma kam marasa allah inum baragini ade adam bugo bittendi nallo yuruwe aram baka yuruwe gadi nangara ko tan no wonne la ilaha illa allah allah ga doran tanga kenga duna magarandine ma mungu sillam baytanganunga ala innama ad-dunya ladaru zalazil nasillam ala innama ad-dunya ladaru zalazil faman asa waqta sawfa yalqa mujaja jawasillam kullu فدار متى دنت لأحد بيومها فلا شك تنقوى برغم سموما ينزل اللمع فكن ساهفار من بنيها تماسكا بسنة طال ليلها كالنارها سلنا أرض قرار الشيخ لا إله إلا الله فلا تنسى ذكر الموت إن كنت مؤمنا وما بعده عليا وذاك حسابها كأن أرض قرى ما مرسل دناه الإنجنيا وذالذا نغاهي سكن بيكون النام لكن كنا ينبغي منذ أن بدي على كبيرة ترون أنت نعرى ها أنا صلى من جوجه إيه الله أنا صلى من جوجه ya gari yanki na ngara aman katwa ga dambara aman jar naka naga hakkeni an ho bagandini aga ho bagandini kaga suwa ngolinyanga nandi kenna kusandi ngara anda sondo men jogi ayam pay mundu annam mungudo ya kumbakkeki duna filinke ya de ya garabi hay taaguni kompendi gadi doro mun qini do ya gunum bonnenga angana korosu mutu Allah ndinya mana ngana mo gili ma anda handene yogonu kinanu gayu yakunga bogu serebi lagi muruno fonni isa gama yanki yogonu sere torali mundu iwatu ka katna ndigari kebe ikina halaki ana kenka mahohori ka imunyini ina munyini wotenge magati ken kada wala yogonu ku tora magay koramu nyini wanjara ido kun qari sanki maganya kumbagani wasu'alu li'ashiru tundi famulli mbayati ikina yagaru hiliyana ma andadu ngine iru yagara sakabare abari nguye duran dingiranga yagara be ko tanga nay haju ngi tiga kuji nga anarga kana tiga kuji ka kangu sakame kama andadu ngine yagaru ko hilusu ana gemmo ko anyane ya ado arawa ko yenya ananya haju ndo yahuwa jabe mbai anga tara ko yala hajunda yaquwa nduwa gunda sariya kidna ndigo ala yaqu ala haqqin yara kutu igon kamma nandigo kebitam pakke il faut kebitam pakke su annan ginya nyakka kebitam pakke no gondi
kemma dangi ngantu awu nekebe gimmaga ngatu kenda wajibi ndenga igonga anna yagareke anna njofe yagareke anna khaniya mbogay anna haju nyara kanandi haqqi yani igun damogoy yogonu kota ni meta baden dibak yogonu miri yakunga wareme yogonu igun nyante mogoy yogonu sahanten ni siri honu masaha honu leminagu honu khirsagu li honu ke khirsagu mehere ayagari mbinya madangi sariya maduram bak kenga ngirsi makkoye aganda hani kana Allah kana Allah utugenga makata Allah bil gam ko be nyana hillandi anga talo yagaren daw yini me kamano mahram paro ngagu nyagarenge anda wini me kamma terebale nya kamma masha Allah kana masala kana demi kana sago me nan daga wi yanduram bare nganduran kompalle mi walla salon tige khushim ba qemba nan nan nyokun khoro golli haram pare hetiken ha yo ga on dalo jurwatu igo madigam aronya ne igo ki qiri ndinia andamu ne yagare ke ga ma igan toron arawa ne yagare ke an qiri ndini igo kiranta khen khena ma ani yokumulin ko hoye arawa nyana ga ada wari murti kunnunya agana lo jiru su ga ndo murti kunnunya gani akoy gon joronda ina diga mada tirni tamu no banana nyana keke tam atida mun no ma ogane darsu mutundu talibuko ndigani garanga tugundi ogane fiqa ke garanga risala ke tonne mude ona babu kero kitabe jere ni moronko ina mun dana kitabu nyawtu na wardo batonata sahih ando tongunya ko kemmo ko silenni wanda mun dana haidiya ogana risala ogilli ke derin kara hop annan kitabe nyankan dan nanguni sahih insha Allah mo gara kenda bari aganda talbuku yaga daga misra babo kiya yaga daga tiga ngollendo makka ngollenga yo soronga ga hinna ka gabenta ga yere Allah gana dum insha Allah mo go do kirun to ko kemmo gol wasu'alu thani ashara tirni tamundo hillani mbay ikina aginya nyarabidiya ikina na teranya ida ko ne nyana kan ya jarabidiya ya gare keti ni ino mai sikia nka wandu kunda dangini ya urun no nyani igi telefon mutu ni tele sarase kambian ko nati ni download tengu ye kita ini trinka ndar sunu kudo fatawa no gozo law banye dangini ya iki hay kenye ko tabane iki ne ke ko men ni telefon tanken binne man yan kaga ko be ga leaning ko be ga lining iti hay jaga nanya ka lu ndana tino no anda ka antre gegen ando go hay diga mo ya garibe ki ga faranji keleri anga hina lining iti quran ke kharike I wara ni ka wanden tringa to ini wara ni ka wanden tringa sa ila tol honko ay li khilli gadi nandi Allah warni ba salaba ya gare kena libangi ibara ite gellangan tayagunu ike yagunu ike yangida ya khinike angan tayagunu ngidai ike yagunu angan takanna Allah ike kanna Allah ya ila tol hongo arame shasi ngariya ida me shasi ke trinka tati wallahi ga ma gobe iko di khen khale aga ko anga sikki ma ga ikompe ke ana wandira ya gar gundo marade gundo be ga ya gar kuma ga ilo mon dalu ko gundo be gi ma handa nyemen hangala ya gar kutirndi de bendi yigo be ga de be sele be murnu honu ina tunu nyaage ya gar yem fa indi mo ko yego wadanga jarabay ana tunu honu am bayro ni an watiri kiyadi anna jarabiya ina tuna mul linguray honu am bay ta gondini moto nyai am balle o cardo basenaga o cardo velingarnaga anna jarabiya ya gar ku kitem pakanya ni tepu gundo igo be ga di mun nyaage mbay sele gabe يهايدو سونكوندو على هالانجو هاي وقيل لما فرنسي أمريكا نغتنا ولا كوبانيون تاغانو يغرقو غناتي نغندونو هيني لنا مكوباسا يجاغاني مانغرم هلا غنا حرساو يمبوتو اتي لغنا كاري كاناناي انا هاريني سانغيوري اتي ورا تاتي هاغا نياغو يي انغباري سغاتا يكوري خين خنه ان سيمام باي سيكي ما يكون بيغي يري يوكيتا الى سامي غولك دانغي خمبون iti mina koni kina daba mina kulle mine ke haba da boy suna kabana no woni aljawab natan da jabe nas'alullah jalla wa ala an yahfaza nisa al musafirin wal muqimin wala alla nyaga ayna tagano lutrano nyakuntanga sakkatrano nyakko tagano ko manya ko anda nyakken pay me kamma petem mo wali murtan kulera watini la ankandi anyi me wano arantar ni o
astaghfirullah ma gembe ba tirano ku yakunde ya rabbi ya rabbana allah gana tirano yakundangida kembay France Espagne America nga golnyanga na sukru jongol liti na mar jongol liti jabandi jongo na riti sunko sunko bare anna riti an ko gonon ko tubi ngalla yi sarana kunnati inginya nyakunga adimin nambaka adimin na andanye men ara wanya nange ko gono mi Allah ga sin khayni kena andati portable ndima anna gayada moto bonon anna gayada kenni la khundra mado anya kumbatenga Allahu akbar an ko gono be ngo Allah njarando wa thaniya nga hilandi be kono aka yagarunda ina maganyale ina du krosin tangede yagaruni kidun to gimme iwunyimme yagaru nyankoto ina kanu Allah ina simme ke golle gana henye yagube gayi anki na tunan kando igonya dome akutinandi amalaga rakoto agago yaga igon kanya kennatu nan dando yagare tarawa dome akutande andaka kawaranga ay sakambale gamar hay koni kan gutangendi Allahu akbar yagarenna faamu gadi hobe gadi ngati aliya yan qoto siri agama mulla yagullu abonno e kenya go annaka dola minna kinenda war anaka mo idaro kine go wala nyaaraga saka yagaruku gollantabu gidillaqe wanqindira Allahu akbar kesu ni sange nyai alla ga ko sakki tanga na daga wari jage kelle melu kello go mutunde kelle mesugunde ya kharim man kilun to kandudi godan na bonam nga na katandi be kono walla nga sikandi be kono ga ta tani ga rage akhi ya ga kibe kono ga kesu kirti afarati wo am farati de am farati kammo anga dunye digame kenan gillo ando ya mbale kenan adan kira tola gunya ko yanga ngen daga ndira wa wutu ketamene ndaga message wutu lambulo kena nondo no an tarade buru anga dunge digame nga gilla gala ha digame ke gillo gala ha adan kiri ara tola gun ko yanga amara aylan qilli andan telefon wutu atamagniya ajikin qotono akentiniya fonne mangandunge ado gadi hari dange nyaga tinin keda manna ko anki nada nganiya ngir si mandini anda ko amene oti khamma kendu gunde anga kanna kebeta o amma ka tanda sumpungutu gidi kita kemma pare nan cumpunya kutukundu allan tanya ando kega na kinyeme anki ne kana kento aga nangara fare makaram an cumpunguti ndi yako kera cumbugeritini ako anki nada anna ko limine ke ha bada sasa ke nkina yampimma ngama korin nan kina to haban kanga an ko ne nga hobe ko yininga ndar banyana me kamma billahi an kina watallan chakka ngama on dambedi an ko ne ke gella gama yabu wangen genga kaga na tunan digire ke da to ayabu no akanna saka ngala ko habara an to kenya dubu ina hore ina cinda sumpu kutu amire an kenga ma ngala kanu ken akenna ri ho kutu anai sumbuhe ba wa khumba ke me kutu dire ke ndoro khumba ke kuma ke na kara imati hare kara punye me anga ma muli hare ke kala وسؤال ثالث عشر تلني تمندو سكانديم باي اخي غنياتي يوم النصر ودرسنكو يو ترينكنا ان شاء الله تعالى وغامنا او دوا غدانغني اتي بوغو مجمو غبي الله غنودا براجي غيريا الله غنا hawi jare ni ngolangani o do me ganuti Allah elli Allah gono suka ajana kala ngun den gonni tirni tamundi mbay aro nakatandi akhi yagalati wuyunga tampille sina ikina roti yasino nakati lementi dana ikina da yaguke iyagungara andadu ngene yaguda baraniti yatibo iganda sare ne amma soro mo ngari kana ke bana kim bagati boni man da yakke ngasare ne ke yakke pa maga Allah da bari jagal lembane awaya gunda bari ni yagare majidi aga da yagare ke kapalle ma gunya waran tibo aga da sare ne ke se pala peri ingiri imani nyoko ko ho teke kenke Allah tira jabe mbay kenyu tonya ngunde nyaay aro wani ni munda mbala gun takke ngay ngira simma kenya ni fankang eska wa munda to marila eske item soronni ya kunya me kam masino tamiga ya kunga isunate lemmen nalli lemme kene gala kiya kitendi manange nya kitendi manna ga makul lemme ya ku kene sabu nyaita na ya gale nya kun to ko tiboni manda masare daga ko anchoronda ina soron kri nda ko ndigam solenga sikki ina ko mencho ko anjigishil aganda sikki ya ba ko tine na daga soppi angana jombi jorno so min juwaga ndamba anni ka anjuwanga anni sulta egu ko masabari golle bonno yugo nyuna ya garun tonya nanti malle mesara yugo nyuna ya garun tonya nanti magasare
hoñuna yagarun toña nandire ñugu sa ile ñagarin jare ngabo hoñuna yagarun toña ma tan na ke anyana ngila yagarin tan na ke anyana angenda haruno titati ya rabbi ya rabbal allah gana tangani ngoda tindi tamundi mpai alo karagandi